ভাইয়ারা যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন তারা সবাই সাবস্ক্রাইব করে দেন আর আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগলে ভাই উড়াদুরা শেয়ার করেন ভাই, খালি উড়াদুরা শেয়ার হবে আজকে আর ভিডিওটা ফুল দেখা যান। আর যারা যারা আমার এই ফানি ভয়েস এডিটিং এর ভিডিও চান তারা সবাই কমেন্ট বক্সে পিন করেন। काजळ लावणे आले मी आज, असं नका बघू अहो येते मला लाज, केला शृंगार आज घातलं या साज, दिसते मी भारी जणू अप्सरा मी खास, नखरेवाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी, पागल करते तुझे मोरनीशी चाल, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा